ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନା ମୁଁ ଆଉ ସବ୍ୟସାଚୀକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने रजटा मु केमिति कोन काटिली केमिति सेलिब्रेशन आमे प्रथम रज करिथिलु मु सेटा को नेकिना वीडियोटा आनिची आपण माने देखिबे कोन केमिति लागुची मते शेषर कमेंट रे जानेबे। आपण मानको मोर गोटे अनुरोध जेहेतु मु प्रथम करी वीडियो करूची वीडियोटा ठीक से करि पारुनी तेनु करी वीडियोटा को टिके रोटेट करिके देखिबे। रजर गोटे दिन पूर्व स्वामी कहले चलो शॉपिंग जीवा मु रेडी बाहरी पल्ली हे देखंतु मु सांगर पानी बोतल नै जी कांगिना सांगर मोर पुओ जाउची सेति पई आमे प्रथमे रिलायंस स्मार्ट बाजार पळे जाइथिलु किछि ग्रोसरी किनिबा पई हे देखुनांती मु सेति तेल देखुची आ मो पुओर तो खेलना देखिले खुशी दी गुण बढ़ी जाए हे देखुनांती गोटा पर गोटा खेलना टाणी आनुची टाणी आनी खुशी हे जाउची मु एटा नेइकिना जीबी खेलना भितर किछि बाहरिबनी गोटे छोटिया चॉकलेट आ गोटे गोटे छोटिया खेलना तापाई मो पुओ पूरा पागल से पूरा खुशी नाची जाउची सेटा को नेइकी जीबी तापरे घरर आवश्यक जिनिस किनिबारे मो व्यस्त हो जाइथिली जेहेतु स्वामी को संगरे जाइची और आवश्यकता ठारू अधिक न किनिले हबो ना कोन मु सेति पे सब डबल डबल किनि देली। एठी मु पुओ पई चक्कस और कम्प्लेक्स देखुची पुओर मन बहुत खुशी से कहूचे मते एटा दे दियो मु धरिकिना नेबी आ ता खेलना पई जिद्दी करूची ता पापा कहउचंदी ना नेई परिबुनु हे देखुनांदी हमर केते ग्रोसरी हेई गला ग्रोसरी किनु कुनु 4000 टंकार ग्रोसरी किन देलु किछि जडा पडिलानी। एहा परे आमे नुआ खोलिदिबा अंबर पाखरे श्रीलेदर को पळेइलु हे देखुनांदी मो पुओ चप्पल देखुची पसंद लानी स्वामी मते कहिथिले गोटे गिफ्ट देबे बोली मु भाभी सुना दुकान को नहीं जीवे बोली देखला बेलू चप्पल दुकान को नहीं आसिले हो छाड़ से चप्पल चली दवा मागणा मिलुवा गिफ्ट की कहीं छाड़ी मु तेणुक मन दुख न करी चप्पल पर चप्पल देखी चलिली। स्वामी कहते तुमको आणिकी किसी लाभ ना तुम गला एत चप्पल देखुच कौटा भी तुम पसंद होनी मु कहली देखापी कौन पैसा पड़ुची ना कौन देखापी तो पैसा पड़ुनी से गोटे पर गोटे देखी दौची कौन हो गला सेठू किसी असुविधा तो ना मु कौन करी गोटे छोट है बेलू तो गोटे बड़ हो मो पाद को पाऊनी मो पसंद से होनी किंतु गोटे चप्पल मोर पसंद है दीदी जाइछंदी गोटे पट अच्छी आ गोटे पट आने मु आउ चप्पल देखिबार भी कारण अच्छी जेहेतु नुआ दुकान खोली तेणुक बहुत ऑफर अच्छी मु कहली गोटे जगार जे दीटा चप्पल पसंद हो गोटे मो पसंद रे गोटे स्वामी को पसंद नहीं जीवी हे देखुना मो पुआ से गेल हो गलानी हे दीदी चप्पल नहीं आसिले मो पसंद करथिबा चप्पल मु हे दी गोडरे पिंधि देली मते तो पूरा चप्पल परफेक्ट होची ब्लू कलर अच्छी ड्रेस संगर मैचिंग करूची स्वामी कहउचंती चप्पलटा तुमको बहुत मानुची तुम पाद बहुत सुंदर देखाउची मो मनटा भी आउरी खुशी लागिला मो दीदी कहले एटा पैक कर दियो ता पर दिन सकाळ सकाळ मो मुंड धोई पकैली काहे कि ना आज होची रज हेबा पई सजबाज मुंड धोइबार प्रथम कारण है फटोरे टिके मु सुंदर देखा जीवी बोली काहे कि ना मुंड सफा कले फटोरे टिके सुंदर आसे तापर ही देखु नांती मोर फेरा लवली सरी जाइछि स्वामी के को दिन रु कहलेनी से आनु नांती हौ छाड़ सरी जाइछि तो फाउंडेशन काम चलै देबी जा बेले मु चालाक ना जोउतरे काम चलै दे हे देखु नांती मु फाउंडेशन मुहरे मारी देली टिके गोरा देखा जीवा पई म रज बोली मु भी साड़ी पिंधि पकेइछि हे देखुना मोर फाइनल लुक में देखाऊची आ गोटे जिनस बाकी रही जाइए ये जो क्लिपटा मारिबा हे देखुना मु रज पई खास करी ए क्लिपटा किणी के आनी हार्ट रो क्लिप हे देखुना दी पट दीटा मारिदेली देखंतु केमिति देखा जाउची मु रज है झील मानकर दिन रजरे टिके झील मैंने बेसी फुले हुई मु तेणुक स्टाइल मारी टिके फुले जाऊली मु आज सुंदर देखा कि ना कमेंट रे कहे गोटे जिनस बाकी अच्छी मेहंदी करवा देखा जाऊ टाइम मिलूँ कि ना सजपटा सरला ठाकुर आड़ को मन पड़ेगा तेणुक चलीगली ठाकुर पूजा करने देखुना मु ठाकुर पाखे फुल सजे देली आज मत मो ठाकुर केमी देखा कहे मुझे ठाकुर पाखे दीप बुले देली मो पुओ मोर भिडियो कर दौची सकाळु सकाळु ठाकुर पूजा न सरिबा जाए मन भारी अशांति थाए ठाकुर पूजा सरीगले मन को जो शांति मिले सा शांतिटा कौटी मिलेनी मुझे ठाकुर पाखे धूप बुले देइथिली तापर ठाकुर को नमस्कार करी मो दुख कथा ठाकुर को जणई देइथिली आ ए रजटा समस्त खुशी आनी दो बोली ठाकुर पाखे प्रार्थना करी भगवान को डाकुची जे समस्त बहुत भलरे रुहंतु बहुत खुशी रे रुहंतु समस्त जीवन रे सब बेले खुशी भरी आसु मो ठाकुर को प्रार्थना रे जणई देइथिली यापर स्वामी दीर्घ कामना करी पूजा शेष करी देखुना मो ठाकुर आज केते सुंदर देखा मो ठाकुर सबुदिन सुंदर देखा जाती एमती
ତାପରେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା କାଳେ ମାଛ ସରିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମାଛଟା ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଥିଲି। ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାଛ ଦୋକାନକୁ ଫୋନ ପେ କରି ମୁଁ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲି ମାଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୋଡ ପିଠା ବିନା ରଜ ଅଧୁରା। ମୁଁ କଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଛାଡିଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲି ବୋଲି କଣ ପୋଡ ପିଠା କରିବିନି ନା କଣ? ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନ ଖାସ କରି ସେଇ କେକ୍ ପୋଡ ପିଠା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଡେରି ନ କରି ଭେଦେଇଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନରେ ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଭାରି ଡର ବି ଅଛି। କାହିଁକିନା ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନରେ ଯଦି ପୋଡ଼ପିଠା ନହେଲା, ତେଣୁକରି ଦେଖିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ବନେଇବି, କ'ଣ ହେଉଛି ସେଟା ରାତିକି ଜଣା ପଡ଼ିବ। ପରେ ମୁଁ ଆଳୁ, ମାଛ, ବିହନ, ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଲୋଭକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ବିହନ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମାଛ ଭଜା ହେଲା ମାନେ ମୋର ତ ସେଠୁ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଯାଏ। କଲିଂ ବେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ଆରେ ଆରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାର୍ସଲ ବାଲା ଆସିଛି। ମନଟା ଆହୁରି ରଜରେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ, ଜିନିଷ ତ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ପାର୍ସଲ ବାଲା ଠାରୁ ମୋ ପାର୍ସଲଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ତିଳେ ମାତ୍ର ଡେରି ନ କରି କେମିତି କ'ଣ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କଇଁଚି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ପାର୍ସଲଟାକୁ ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି କଇଁଚିରେ ଖୋଲୁଛି। ମୁଁ ତ ଆଡୁ ସାଡୁ ଜିନିଷ ମଗାଏନି, ଘର କରଣା ଜିନିଷ ଉପରେ ମୋର ଭାରି ଲୋଭ ଥାଏ। ଅଯଥା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମୁଁ ଜମା ଭଲ ପାଏନି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ନେଟ୍ ଜାଲି ଚିରି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟାରେ ଅଠା ପେଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ତାକୁ ସିଧା କ'ଣ କରିବେ, କାଟିକିନା ତାକୁ ସିଧା ଲଗେଇଦେବେ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମାତ୍ର ଡେରି ନ କରି ଟ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲି। ଯୋଉଠି ଟିକେ ଟିକେ ଚିରି ଯାଇଥିଲା ସେପଟେ ମଶା ପୋକ ସବୁ ପଶି ଆସୁଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ମତେ ପସନ୍ଦ ହଏନି। ମାଛି ବି ଗୋଟା ଗୋଟା ପଶି ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ତାକୁ କଇଁଚିରେ କାଟି ସବୁ ସେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ କାମ ଦେଲା, ଆଉ ବଢିଆ ମଜାରେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଟା ଦରକାର ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ଏହାର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ତାପରେ ଆଣିକି ପେଷ୍ଟିଂ କରିଦେବେ। ଏପଟେ ପେଷ୍ଟିଂ କରୁ କରୁ ମୋର ସେପଟେ ମାଛକୁ ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ପାଟିରୁ ତ ଲାଳ ବୋହିଲାଣି। କେମିତି କ'ଣ ଯାଇକିନା ଖାଇବି? ମୋ ପୁଅକୁ ବି ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଆଇଁଷକୁ ଦେଖି। ସ୍ୱାମୀ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ମୋ ପୁଅ ବି କହୁଛି ମାମା ମାଛ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ରଜରେ କ'ଣ ଦୋଳି ନ ଖେଳିଲେ ମନ ଭଲ ଲାଗିବ? ତେଣୁକରି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। କୋଉଠି କୋଉଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୋଳି ପଡିଛି ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ମଞ୍ଜିନିୟ ସାଗରେ କରିଛି। ଆମେ ସେଠି ଟିକେ ରହିକି ଆମେ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳି ଦେଇଥିଲୁ। ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦୋଳି ଖେଳି ସାରି ମୋ ପୁଅକୁ ଝୁଲଉଛି। ଆମେ ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି କରି ଦୋଳି ଖେଳିଥିଲୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ରଜ ମାନେ ଢେର ସାରା ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆମର। ଆମେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଟିକେ ଯାଇକି ଦୋଳି ଖେଳି ବୁଲାବୁଲି କରି ଖିଆପିଆ କରି ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର। ଏଠି ବି ବଢିଆ ମଜାରେ ଡେକୋରେସନ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ବି ବହୁତ ଜମିଥିଲା। କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ସେଠି ବି ତା ଭିତରକୁ ବୁଲି ପଳେଇଥିଲୁ। ସେଠି ବି ଦୋଳିର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ବି ସେଠି ଡେରି ନ କରି ଦୋଳିରେ ବି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ମା ପୁଅ। ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଝୁଲିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ବି କ'ଣ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ବି ଟିକେ ବସିକିନା ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲି। ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହେଇ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲି। ରଜରେ ଟିକେ ଦୋଳି ନ ଖେଳିଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ମେନ୍ ତ ହେଉଛି ଦୋଳି ଖେଳିବା। ବୁଲାବୁଲି ସେତିକିରେ ସରି ନଥିଲା ମ। ତାପରେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସାରା ଲୋକ, କେତେ ନାଚ ଗୀତ ହେଉଛି। ଝିଅମାନେ ଏଠି ସବୁ ସଜପଟା ହେଇ ରଜରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ମ, ଷ୍ଟେଜରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ସାରା ମସ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ 2 ଜଣ ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇ କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଦେଖିଲେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢିଯାଏ। ମୋ ପୁଅର ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଇକିନା। ହେଇ ସେ କେତେ ମନ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। ପିଲାଙ୍କ ଖୁସିରେ ତ ଆମର ଖୁସି। ରଜରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ନ କଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନା। ଗାଁ ଗହଳିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ କି, ସବୁ ଜିନିଷ ଦିନରେ ହେଇଥାଏ। ଦିନରେ ଦୋଳି ଖେଳ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନରେ କିଛି ହଏନି। ଏଠି ସବୁ 3ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ରାତିରେ ସବୁ ମଜା ହିଁ ମଜା।
लाइट डेकोरेशन खुशी को द्विगुण बढ़े दे। एठी तो छोट छोट पिला मानकर मन बहुत खुशी से कहउचंदी रजटा सबुदिन हंता कि पाठ पढ़ा सब बंद है ना आमे खाली एमती नाचंतु सबुदिन यापर जहाँ हम आपण मैंने टिके हसबेनी मत तो गीत आसेनी आपण ना मनस्विनी आरे अरे तो बहुत मनस्विनी अछंते हमर जो सिंगर गले आउ जने मनस्विनी आदेसा रज माने रज गीत बिना रज अधूरा रुहे राइट ताले रज गीत दि जणक भितर भल के गाइबो तांको हिम कोडे बढ़िया सरप्राइजिंग गिफ्ट देली गान बरस के थरे आसी रज नुआ सजबाज। ओके मैडम टिके शब्द एपट सेपट कर देले आपनकर मन अछि त बनस्ते डाकिला गज बरस के थरे आसी रज कौन करी मत तो स्टेज को डाकिले मत तो गीत आसेनी मु गज जगार रज कहीदेली लो माँ यापर सब्यसाची आसी पहुंची जाते देखी मन बहुत खुशी लगे आम भी जानी नु सब्यसाची आसे बोली से तो मु भी अनंता जो फिल्म बाहरी तार ड्रेस पिंधि भी अनंता फिल्म देखा सब्यसाची समस्त अनुरोध कर देथिले। मोर वर्तमान नुआ ना मु आ सब्यसाची को फेरिया पई चाहूनी अनंता होची सबुठु बढ़िया कैरेक्टर आज पर्यंत मु जति करछि तार कारण बा कहलो गोटे खाइबा को सुযোগ मिले माने मु एते खाइछि से कैरेक्टर पई पुट ऑन करिया पई हुए जे मु 75 टू 105 पी जेति निश्चित भाव में रजरे हो कि रज पर हो आपनकर छाती भितर गोटे ओडिया तो भाव जाग हम आपण माने सब्यसाची छोट छोट पिला मानकु डाकी तांका संगरे डांस करथिले आ बहुत बहुत भल कथा कहिथिले। सब्यसाची आसीथिबा पई लोक मानक मन बहुत खुशी रे भरी जाइतिला लोक गहली बहुत बढ़ी जाइतिला आ ट्रैफिक भी गैलरी आगरे बहुत जाम हे जाइतिला। एई प्रोग्राम टा मालाबार तरफरु हेतिला जो माने मालाबार सुना किनिचंदी से मानक सब ढेर सारा गिफ्ट मिलितिला। मोर दिनटा आज बहुत भलरे कटितिला तापर घर को पळी आस्तिली देखिबा पोड़ पिठा कोन हेइची सेति माइक्रोफोन खोली दे जेहेतु गरम होता मो कपड़े डिश की काढ़ी देती मन भितर बहुत डर पोड़ पिठाटा ठीक हो कि ना उपरକୁ तो ठीक ठाक देखा जाउची देखिबा थाली पकई ओल्टेइले सेटा ठीक से ओल्टुची कि नाही देखा जाऊ कौन हेइची मु सेति पई छुरी रे करकु सबु टिके टिके मारी देली हे देखंतु मु ओल्टेइ देली देखिबा पोड़ पिठाटा उठुची कि नाही अरे बा बढ़िया मजार उठी गला इलो मालो केते ओजन निहाते 4-5 किलो हेइची पोड़ पिठाटा तापर ने स्वामी की देखै देइतिली मु कहली टिके टिके देखिलो ओजन करी ना स्वामी कहले अरे ये तो बहुत ओजन अच्छी तुम तो 4-5 किलो कर देइछ मु कहली हाँ टेस्ट पर कथा रहिला कौन लगुच तापर न जेहेतु संक्रांति तेणु करी मु घर द्वार सब पोछि पाछि देइतिली सबु काम सरिला पर आमे सोइबा को चली जाइथिलु। वीडियोटी जदि भल लागिबो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जम्मा भूलिबेनी। रहली संग माने जय जगन्नाथ।